फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु किरण आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब किरण चैनल को मु आशा करछि आपण मान बहुत भल थिबे आमे समस्त बहुत भलरे अछु बैठी 3-4 दिन हैला 5 दिन हबो आज नगे 6 दिन हबो तुम ब्लॉग देई नै किछि भी अपलोड करी नै तो सेमती किछि हेछि वीडियो अछि मो बाहर गोटे दिटा वीडियो अछि किंतु को जगह जाइथिली कोन करथिली मु एटा किछि आपनको जणै नथिली तो हठात ऊपर गली आ कोन प्रॉब्लम हेछि मु देई परनी वीडियो तो सेटा भी आपण मानक सहित शेयर करबी तो आज मु सकाळू रोषेई कर दोजी काई ना एठी मु 4-5 दिन हैला सकाळ सकाळ रोषेई कर दोची तो 10टा सुधा सार दोची आ पुओ स्कूल खाई जाउची कोन पई 10टा बेले मु भात रोषेई कली आ दिन रे करू नै तो से विषय भी आपण मानक जणेबी तो चलतु मु आज माछ तरकारी करछि मो मसला कर देलेनी सार जाइछन माछ पई सार माछ नै के आसले तुरंत मु माछ तरकारी करबी भात माछ तरकारी आ गुटे कोन भजा हो संतुला हो जहाले किछ गुटे करबी तो चलतु मु किचन ले मो अधा अधि स्टार्ट कर देछि वर्तमान हेसलानी 8टा हेई तो बसलानी तो भात ऑलरेडी मोर अधा अधि हेई गेलानी तो चलतु मु देखि दोछि भात हेई गेलानी मोर आ मसला कसूछि एठी तो देखंतु एठी भात बसिछि आ एठी आलू मसला कषा होची एका संगे मु कषि दोची तापर एठी काटिक रखिछि पनीपरिया संतुला करिवि आ सब रकम मिसी रखिछि संतुला करिवि देखो ये लाइट पूरा पड़ुछि पूरा सूर्य किरण रोषे घर पड़ुछि तो चलतु मुझेटा सारी आपण मानक देखुची किसी तो रेसिपी आपण मानक शेयर कर पारिबिनी खाली मुझे देखे दूसरी कौन कौन रोषे कर कौन ना बस सेतिकी आउ किछि न तो जल्दी जल्दी भितर कहीं 9टा 9:30 सुधा खाइबे पो खाइब सार खाई ऑफिस जी तो चलतु मु रोषे कर दूची आपण माने देखु तो देखो आपण तो देखिपे एपटे भात बसई देछि सेपटे मसला करुँची माछपाई तो सार जाइछन्ति माछ आनिबाकू तो मुझे सकाळू कहीं रोषे कर दूची कहीं 9 क्लास बेलू तो आउ स्कूल खाइबा मिलबनी आ एग्जाम एनुअल एग्जाम बाकी अच्छी सरीगला तार जीव सकाळू खाइकी जीव आ टिफिन प्लस टिफिन नहीं जीव तो टिफिन ले रुटी हो चूड़ा संतुला हो सुजी सिमेई जहाँ भी मिलला फ्रुट्स किसी मिलला से टिफिन ले देवी तो प्लस भात खाइकी जीव भात तो निश्चित भात खाइबा गले डाली गोटे हम भजा गोटे हम ये तो निहाती करिया पड़ो आउ जा हो न हो देखो ये माछ माछ देसी पौना माछ नहीं आसती भाजी देकी मसला जमिकी देदेवी चलते मुझे सब धुआधुई करदी देखो भात तरकारी हवा भितर सार माछ आनी पहुँचीदेले ये मुझे धोई दूची माछटा धोईदेवी मसलाटा हवा भितर माछटा धोईदेवी ये धोईकी रखीदे देखो भात मोर हो गलानी भात गाड़ी माछ भाजिया मसला हो गलानी मसला मोर हो गलानी ढाकियानी पानी दे दूची झोल पाई तो केमी पटापट हम शीघ्र खाई स्कूल जीव से शीघ्र शीघ्र एमती करदेली एमती प्रोसेस तो एमती प्रोसेस कले आलू सीझीज प्लस ता संग मसला भी हो टमाटो भी हो खाली माछ भाजी भी पकईबी हो गलानी मोर भातटा गाड़ी दिए कड़े मोर गरम हो माछ फटाफट भाजीदबा तापर देखो कड़े नेगिले से माछ को लुण हल्दी गुड़ रखी से माछ को ये देदेवी भाजीदेवी तो एपटे आलू जो मसला करछि देखो संतुला करी संतुला अमुक अंडा बोईतालू आलू बीन्स बैगण गाजर आ मंजा ये पकई कर मंजा घाट हम मंजा सब रकम परिया मिसिकी तो मुझे गोटे संतुली देखिए मंजा घाट गोटे करदेवी पनीपरिया सब मिसेकी देखो सेपटे आलू मसला रेडी है पानी दे देकी फुटेकी रखी तो माछ भजा सैला सीटी देदेवी तो एपटे संतुला रखी सब रकम परिया दे देकी मुझे लुण हल्दी देकी टिके संतुली दूची तो संतुली देकी से पानी रे ही परिया सीझीज तो भल टेस्ट आसो पानी देले बेसी पानीचा लगे तो से ही मुझे मिक्स कर रखीदेली सीझीज तो सेपटे माछ भजा चलती मोर
ମାଛ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବସେଇଦେଲି ପରିବା ଗୋଟେ ମାଛ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆଳୁ ଝୋଳରେ ପକେଇଦେବି। ତ ଏପଟେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ, ସେପଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଏ ଘାଣ୍ଟକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲା ପରେ ବାସ୍ ସଇଲା, ମସଲା ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଆଳୁ ମସଲା ଯେଉଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲି, ତେଲ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମସଲା ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେଲି। ପ୍ଲସ୍ ଆଳୁ ବି ଭଲସେ ସିଝିଗଲା, ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ସିଝିଗଲା, ମସଲା ବି ସିଝିଗଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଦେଲି। ତ ମସଲା ପାଣି ସହିତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମାଛ ଭଜା ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟେଇଦେବି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ପରିବା ସିଝାଉଥିଲି, ତ ପରିବା ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଆସିଲାଣି ମୋର, ତାକୁ ପଘାରିବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର 2ଟା ପକେଇଦେଲି, ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲି। ତ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏପଟେ ସନ୍ତୁଳା ମୋର ଯେଉଁ କରିଛି, ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ଏଠି ତେଲ ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ନେଇଗଲି, ଆଉ ପିଆଜ ନେଇକି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଇଆକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିବା ସିଝା ରଖିଛି ତାକୁ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବି। ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳା କରନ୍ତି ସେମିତି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିଥିଲା ସନ୍ତୁଳାର। ତ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ସେଠି ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ସରି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ରାଗବାଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେଲି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋ, ଆଉ ସେ ଟମାଟୋ ବି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ। ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଏତିକି 2 ରକମ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆଉ ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ରଖିକି ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇଦେଲି। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମଞ୍ଜା ବୋଇତାଳୁ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଞ୍ଜା ଘାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ମୋର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ସେଠି ଖରା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ମାଛ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କର ମାଛ ବାଢ଼ି ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଖାଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ, ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ସ୍କୁଲ୍ ଯିବେ। ତ ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ କରିଛି, ଘାଣ୍ଟ ଭାତ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପୁଅ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇବେ। ତ ଟିଫିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ନେଉନାହିଁ। ତ ଟିଫିନ୍ ପରେ ନେବ 9 କ୍ଲାସ୍, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନେବ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ କତରୁ। ତ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଆଦତ ଡାଲିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମସଲା ପେଷିକି ରଖିଦେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତ ତୁରନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଧାଇଁକି 2ଟା ତରକାରୀ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି, 3ଟା ହେଉନି। ତ ତାପରେ ଆଗକୁ କିଛି ସେମିତି କାଟିକୁଟିକି ରଖିତେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ତରକାରୀ ହେଲେ ତ କାଟିକୁଟିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନର ଅଳ୍ପ ମୁଠେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ରୁଟିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟିନ୍ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 12:30 ହେଲାଣି। ତ ରୋଷେଇପତ୍ର ସାରିଦେଲେ, ସାର୍ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ। ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ବି ପଳେଇଲା। ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, 9:30ରେ ଆଜି ପଳେଇଛନ୍ତି। 9ଟାରେ ଖାଇଲେ 9:30ରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। 9:40 ନା 35, 9:30 ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମେସିନ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଗରମ ପଡ଼ିଲାଣି ଜୋରରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ହୋଲିର ବି ବହୁତ ଗରମ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ଏବେ କମିଗଲାଣି। ତ ମେସିନ୍ରେ ମୁଁ କମଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, କମଳ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଡ୍ରାଏ ବି ହେଇଥିଲା, ଶୁଖି ବି ଗଲାଣି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, କମଳ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ମୁଁ ପକେଇଥିଲି କେତେବେଳେ 8:30 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ମୁଁ କମଳଟା ପକେଇଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି, ମୋ କମଳ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଶୁଖିଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର, ଯେତେ ଜୋରରେ ଖରା ବି ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥିଲା ସ୍ୱେଟର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ମୋର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖେଇ ଦିଆଲି। ଆଉ ଯେତିକି ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଆଉ କଡ଼େଇ ଜମା ଧୋଇ ନାହିଁ, କି ତରକାରୀ ପତ୍ର କିଛି କାଢ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ଭାତ ବି କାଢ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ସାର୍ ଆସିବେ 1-1:30 ବେଳକୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଗରମ କରିକି, ଟିକେ ଗରମ କରି ଖାଇବାକୁ ସାର୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେବି।
तापर ताक सब क्लीन करदेबी और गैस क्लीन करदेबी एति काम मोर रोषेई घर बाकी अछि। तो आउ सब काम मोर सरीगला। आ काली जेहेतु गुरुवार सुदशा व्रत मु तो किछि करेनी तो फिर भी जतिकि नियमटा दरकार सेतिकी तो मु घरटा आज पोछि देबी पोछि नाई तो आइंस फाइंस खाइबे तो सेति दीपर खाई सारा पर भाबुची पोछि देबी 4टा बेलू आ भाबुची कौन पोछिबी निश्चित आउ रखिबिनी कहीं रातिर ये गोटे बाघरिया अच्छी सार रातिर पलैबे पुओ सार जी मुझे जीविनी तो मु कौन खाईदेवी तो से पोछीदेवी आइंस फाइंस ये हेनी तो मुझे सकाळ बेला मु पोछिलिनी कहीं आइंस हम पुणी डबल थर पोछुथब ना मुझे आ पोछिलिनी एकाथर 4टा बेलू पोछिबी तो पानी टे पीदेली ना से खाली हे करदे आला कथा तो सार पोछीदेवी 4टा बेलू तापर काली गुरुवार सुदशा व्रत जमी जहाँ मु धूप दीप दिए सेमती देवी सेमती आउ कि मु करेनी आउ चौनाटे ये दे दिए बस घरे सेमती भी ठाकुर पाखर मोर ना पूजा मु करेनी कारण जेहेतु अलग धर्म आमर ना पूजा तो मोर पुराना सब्सक्राइबर जो मैंने अच्छा से जानते जो मैंने नुआ जान नथिबे तो आमर एमती धर्म गोटे अच्छी जोटा कि आम पूजा पटल करती तो से मु पूजा करेनी आम घरे करती मु भी करेनी एमती खाली नॉर्मल जी आवश्यक से करे तो छाड़ू से कथा मु कौन कहूली आपन को जे मझीर मो देहटा टिके खराब हो गला जो माने पिठी टिके रक्त पशिला रकम हो गला प्लस मो पुअर एग्जाम थिला सी मोबाइल नहीं पाठ पढ़ुला प्लस मो सान भाई ता पुओ आउ ता स्त्री दिजन जाक आसचंती इंडिया आसचंती तो ओडिशा आसचंती तो ता पुअर 24 रे बर्थडे थिला तो से बर्थडे मुझे जाइली सेठी तो सेठी जेहेतु बो नहांती तो मते सब करिया पड़ला आउ से माने कौन जानछंती कौन जानना तो आम कामटा कलु तो बहुत व्यस्त भितर मु वीडियो शूट किसी करनी जहाँ भी पुओ टिके कर देथिला मो जस्ट मु टिके कम वीडियो गोटे कर देथिली बस बेसी आउ किछि करि नै एतिकी मु करिछि तो से भी ता परदिन मु रहिली रहिकी टिके कौन सजड़ा सजी कौन सफासफी बासन फासन दुनिया आड़ सब थिला ताक सब क्लीन कलु क्लीन कर सारा पर नेक्स्ट दिन मु पळी आसली बेसी दिन रही ना तो बेसी किसी मु वीडियो शूट करना खाली माने घरे रही भी ठीक अच्छी घर यदि मु बाहर की कुआडे गली तो पवन फवन बाजिला तो मो मुंड बिंधा स्टार्ट हो माने माने फाळे एउठू एतिकी पूरा एपट साइडटा पूरा बिंधियो माने मोर सब बेले ही बाँ पटटा ही बिंधे आ बाँ पटर स्ट्रेंथ मोर टे कम आसुची तो देहटा टिके भल रोनी जोटा कि देहटा ठीक रहिले सब करिया इच्छा हम जोटा गोटे सैड्रे मोर तो बिंधा स्टार्ट हो गला मुझे किसी करें बहुत माने बहुत स्ट्रंग हो करुच्ची आउ माने जे नरम पिला है ना से केबे भी एते स्ट्रंग हो पारिबनी जाहो मु मोर मो प्राण प्राण मु मोर करि चलछु मोर जति जहाँ काम करिया था तो वीडियोटा को मु शूट कर दोची एडिटिंग करके जहाँ भी मु माने वीडियो शूट कर देछि किछि किछि करछि पूरा करनी आ जति मोर पुराना वीडियो मोर अछि सेटा मु एडिटिंग करके दे देबी किंतु जेहेतु गुटे मोबाइल मोर सब करछि तो पुओ नहीं जाउछि मोर मोबाइलटा नहीं जाउछि तार एग्जाम पे पढ़ापढ़ी करुच्ची तार PT4 एबे सरिला 24 रे सरिला PT4 तो पुणी मार्च 13 रु स्टार्ट हो एग्जाम आनुआल एग्जाम तो आनुआल एग्जाम से पढ़ापढ़ी करुच्ची तार मेसेज फेसेज आसुच्ची मोबाइल सेटा भी से देखिकी सेठी पढ़ुची तो मोबाइलटा बेसी सब मो पाखे रही पारनी पुओ रखुची तो जो स्कूल पढ़ुची से टाइमटा टिके फ्री मिलूची तापर घरर बहुत काम रही जमीती गला ये शीत दिन सरीगला स्वेटर फोटर ताक पैक कर किसी भी पैक कर रखी बाक्सर सब रखी एटी तो मोर गडरेज नाई ना आउ दीटा अच्छी मोर ट्रली बैग अच्छी आ गोटे बड़ ट्रंकटे अच्छी बस से दीटा नहीं सब जिन रखीदिए आउ मोर गडरेज नाई गडरेज थी मुझे रखीदिए गडरेज मुझे आनी ना घरे अच्छी दीटा गडरेज मोर घरे अच्छी किंतु एठी मु आनी ना देखा जदि है हम जदि मुझे गोटे आनी छोट गडरेजटे नने कबरटे आनी नचेत ना किंतु थाक अच्छी रखिदे बाक्स अच्छी मुझे रखीदे शीत दिन लगाता भितर रखिदे तापर मोर भी बेडटा बॉक्स पैटर्न नुह सिंपल बेडटा न बॉक्स पैटर्न होती भी भितर भी से रखी हाँ तो छाड़ू बॉक्स पैटर्न खट तो घरे अच्छी आउ बेकार कर लाभ ना तो यही कथा मुझे मो भिडियो 4-5 दिन है मुझे पानी एपट सेपटर मत टाइम है अपलोड करते अपलोड करी पारि नहीं तो मो पुअर एग्जाम हम तो से मोर कुआड़े एवं जीवार ना घरे रही अच्छी तो जी मो मोर वीडियो शूट कर पारि से माने जदि गैप है निश्चित तो हम मोर गैप हम कहीं पढ़ापी मोर डिस्टर्ब हो एडिटिंग कर छाड़ा
तो ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ହୋଲିରେ। ଏଥର ହୋଲିରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି, ନା ଶାଶୁ ଘରକୁ ନା ବାପ ଘରକୁ ନା କୁଆଡ଼େ ବି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ ହୋଲିରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅର ଏକ୍ଜାମ୍ 13 ତାରିଖ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହୋଲିରେ ଟୋଟାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ସେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଏଇ ଥିଲା କଥା। ତ ସାର୍ ଆସିବେ 2ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସାର୍ ଖାଇବେ। ତ ଇଭିନିଂରେ ତ ସେମିତି କିଛି ରୋଷେଇ ପତ୍ର ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ହେଲା ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସାର୍ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଅଛି, ସାର୍ ଆଉ ପୁଅ କି ପଳେଇବେ। ତ ମୋର କ'ଣ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ କରି ଖାଇଦେବି, କିଛି ବି ରେସିପି ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ହେବ 4ଟା ବେଳକୁ ଲୁଗାପଟା ରଖିବି, କାହିଁକିନା ଏକାଥରକରେ କାଢ଼ିବି, ସବୁ ରଖିଦେବି। ଥରକୁ ଥର ରଖିଲା ବେଳକୁ ନା ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାକୁ କରି ରଖିବି। ତ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଲୁଗାକୁ ଟେକିକି ପୁଣି କାଢ଼ିକି ପୁଣି ପରିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଲେ ସେଟ୍ କରିକି ତ ସେଇଟା ରହିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଲୁଗାପଟା ରଖିନାହିଁ, ସବୁ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ କମଳଟା ଆଜି ସଫା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ରହିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱେଟର୍ ଫଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ସେଇଟା ତ ଶୁଖେଇଛି ସିଏ। ଆଉ ସକ୍ସ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେ ସବୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିକି ରଖିନାହିଁ। ତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଏଁ। ତ ମୋର ସେମିତି ବେଶୀ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋର ସେମିତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୋତେ ସେତିକି ଲାଇକ୍ କଲେ, ସେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ଆପଣ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ବଢ଼େଇ ପାରିବିନି, ବହୁତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭେରି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ସେତେ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।